हेलो फ्रेंड्स, बहुत समय पूर्व बेबीलोन नामक एक सहर थिला जोठारे आर्कद नामक जड़े धनी व्यक्ति रोला जहाँ रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन भी कहुए। आर्कद एक विलासपूर्ण जीवन बंचुला। से दामी पोशाक पिंधुला, भल खाद्य खाऊला और विभिन्न संगठन गरीब लोक मानू टंका दान करुला। तथापि प्रति वर्ष तार संपत्ति वृद्धि होता। थारे आर्कदर किसी पुराणा सांग ताको मिशिबाकू आसिले और आर्कद को कहले, तुमे केते भाग्यवान, तुमे केते सुखी जीवन बंचुच। बेबीलोन सबुठारु धनी व्यक्ति मध्य होईगला, किंतु आमे एबे भी टंका पई संघर्ष करूछु। जेतବେଳେ आमे पिला थिले आमे सबुतिरे समान थिले, गोटिए स्कूल रे पाठ पढुथिले, गोटिए खेल खेलुथिले। सेतବେଳେ तुमे आमठारु पाठ पढारे, खेलरे किमा अन्य कोनोसी क्षेत्र रे अधिक नथिला। जीवन रे तुमे आमठारु अधिक परिश्रम भी करिना, तथापि तुमे एते धनी किपरि हेला? तुमर एते संपत्तिर रहस्य कोन हमकु कहि परिबो कि? ए सब कथा शुणी आर्कद कहले, या एथिपाई कारण हुए तो तुमे किपरि संपत्ति जमा करि जाए ताहा शिखिबार विफल होइछ बा तुमे एहा उपरे ध्यान ही देइना। किंतु आज मु तुमको कहबी जे किपरि तुमठारु कोनोसी अधिक स्किल मो पाखरे न थाई भी मु एते सुखी जीवन बंची पारुछि। टंकारे से सब रहस्य जहाँ मु जीवन रे शिखिली और एते धनी होई पारिली। जेतेबेले मु युवक थिली जानि पारली जे समाज रे एक सुखी जीवन बंचिया पे टंका निहाती आवश्यक। संपत्ति ही शक्ति अटे। टंका द्वारा आमे भल घरे रही परिबा, भल खाद्य खाई परिबा, भल पोशाक पिंधि परिबा, दामी गाड़ी रे यात्रा करि परिबा, आउरी बहुत किछि करि परिबा। तेणु मुझे निष्पत्ति नेली जे मु एक धनी व्यक्ति हो जीवन बंचीबी। एथिबे मु पत्थर रे लिखिबा काम आरंभ कली। मु दिन राति माटीर क्ले रे लिखिबा काम कली, किंतु मोते कौनसी लाभ हैला नाही। मोर सब टंका खाइबा, पिंधिबा, रहिबार खर्च हो जाउथला। दिन आल्गमिस नामक एक मनी लेंडर सहर को आसिले और से मते गोटे पत्थर रे किसी रेकर्ड्स लिखिबा काम देले और ता बदल रे से दुईटी तंबा देबे। 2 दिन समय देई से चली गले। पर मु लिखिबा कार्य आरंभ कली। रेकर्ड्स अधिक लंबा थिला, तेणु आल्गमिस आसीबा पर्यंत मोर काम सरी नथिला। तेणु आल्गमिस बहुत रागिले, किंतु मु तांको भय न करी तांको पचारली जे आल्गमिस आपण बहुत धनी अटंती, मते कहंतु मु भी किपरि धनी होई पारिबी। और ता बदल रे मु राति सारा परिश्रम करी आपन काम शेष करदेबी और सेथि मु टंका मध्ये नेबी नाही। आल्गमिस हसिले और कहिले, ठीक अछि, तुमे मो काम करि दियो, मु तुमको धनी हेबार रहस्य कहबी। मु राति सारा परिश्रम करी आल्गमिस को काम शेष करदेली। सकाळे जेतेबेले आल्गमिस आसिले तांको पत्थर देई धनी हेबार रहस्य पचारली तो आल्गमिस मते देखि कहिले, जे तुमे धनी हेबाकू चाहुछ ताहाले आजि ठारू तुमे जहाँ इनकम करिवो तार 10 भागरु 1 भाग निज पाखे रख एवं अन्य 9 भाग आवश्यक कार्य रे खर्च कर। यह शुणी मु आल्गमिस को पचारली, कौन केवल एतिकी यह करी मु धनी होई परिबी? तो आल्गमिस कहिले, मु केवल एतिकी करी मेंढा पालकरू महाजन होई परिछि, किंतु मु जहाँ इनकम करूछि ता कौन मोर नुहे कि? तो आल्गमिस कहले, हाँ तुमर अटे, किंतु कौन तुमे से टंका पोशाक किणवारे खर्च करूना, घर करिवारे खर्च करूना, से टंकारे खाऊना कि? आर्कद तुमे टंका समस्त को दौच किंतु निजको देउना। तुमे गत मासरे बा गत वर्षरे कमाई थिबा केते टंका निज पाखे रखिछ? किछि भी नुह। जै तुमे प्रति मासरे 10 भागरु 1 भाग निज पाखे रखिबो ताहाले तुमे 10 वर्षरे केते टंका जमा करि परिबो? तो मु कहली, जेते टंका मु 1 वर्षरे कमाई परिबी सेति टंका जमा करि परिबी। तो आल्गमिस कहले, ना, ताठार भी अधिक। दुनिया रे सही व्यक्ति माने धनी हुंती नहीं जो माने परिश्रम करी टंका कमांती। सही लोक माने धनी हुंती जो माने टंका रु ही टंका कमांती। तेणु निज सेविंग्स को काम रे लगाओ, ताको इन्वेस्ट कर, सेथिरु पुणी जहाँ इनकम हेबो ताको पुणी अन्य बिजनेस रे इन्वेस्ट कर। एपरि करि चल। संपत्ति एक गछ परी जहाँ एक मंजीरु सृष्टि हुए। तुमर प्रथम सेविंग होउची तुम संपत्ति गछर मंजी। जेते शीघ्र मंजी पोतिबो सेते शीघ्र गछ बढ़िबो। आ तुमे प्रति मासरे तुम इनकम रो 10 भागरु 1 भाग संचय करिवो, ता तुम गछ को पानी सेचनर काम करिवो। जे तुमे लगातार एही काम करिवो ताहाले बहुत शीघ्र तुमे टंका गछर छाई रे आराम करि परिवो। एहा कहि आल्गमिस चली गले। पर मु बहुत भाबिली आल्गमिस मते कोन कहले ओ मते तांको कथा रिजनेबल लागिला। तो मु प्रति मासरे मोर इनकम रु 10 भागरु 1 भाग निज पाखे रखिली और एपरि करिवारे मते अधिक किछि असुविधा भी हैला नाही। किछि मास बेलकु मो पाखरे गुड़ाए टंका जमा होई सारिथिला। 1 वर्ष पर आल्गमिस पुणी मो पाखकु आसिले और मते पचारिले, आर्कद तुमे निजको टंका देउछ ना नाही? तो मु गर्वरे कहली, हाँ मु निजको टंका देउछि ओ मु 1 वर्ष रे बहुत टंका जमा करि सारलेणे। तो आल्गमिस खुशी हेले और पचारले, तुमे से टंका रे कोन करिछ? मु से टंका आजमन नामक एक इटा तैयारी करबा लोक को देई देइछि। से मते कहिछि जे से अरब देश को जाई कम टंका रे सुना अलंकार किनि आनिबो और ताको आमे एठारे बिकी अधिक टंका कमाइबो। यह सुनला पर आल्गमिस चिल्लाई कहिले जे तुमे कोन बोका अट कि? तुमे काहेकि विश्वास करिनेले जे जने इटा तैयारी करबा लोक सुना अलंकार विषय रे जानिथिबो? जे तुमर देह खराब हुए ताहाले तुमे कोन मिस्त्री पाखकु जिवो? जे तुमर टिके भी ज्ञान थाए ताहाले तुमे डाक्टर पाखकु जिवो। वर्तमान तुमर सब टंका बुड़ी गला।
ତୁମେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିଛ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପୁଣି ଗଛ ଲଗାଅ, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ମନେ ରଖ, ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତୁମକୁ ସୁନା ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସୁନାରୀ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଉପଦେଶ ଏକ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହା ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କେବଳ ସେହି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କର ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଉପଦେଶ ନିଅ ଯିଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କହି ଆଲକେମିଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ସେ କହିଥିବା କଥା ସତ ହେଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆଜମର ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲା। ସେ ନକଲି ସୁନା କିଣି ଚାଲି ଆସିଲା। ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜର କମାଇର 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ତ ମୋତେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। 12 ମାସ ପରେ ଆଲକେମିଷ୍ଟ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଓ 1 ବର୍ଷର ଜମା ଟଙ୍କାରେ କଂସା ଧାତୁ କିଣି ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ର ବନାଇବା ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯିଏ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ମୋତେ ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ ଦିଏ। ଆଲକେମିଷ୍ଟ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଭୋଜି କଲି, ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣିଲି, ଆମେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଆଲକେମିଷ୍ଟ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ସେଭିଂସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇଦେଉଛ। ଏପରି ତୁମେ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଇନଭେଷ୍ଟରୁ ଯାହା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ଇନଭେଷ୍ଟ କର, ସେଥିରୁ ଯାହା ପ୍ରଫିଟ୍ ହୁଏ ତାକୁ ପୁଣି ଇନଭେଷ୍ଟ କର। ଏପରି ନିଜ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ତିଆରି କର। ପରେ ସେଥିରୁ ଯାହା ଇନକମ୍ ହେବ ତାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଏବେ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ଆଲକେମିଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଫେରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆର୍କ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲ ତାହା ପାଇସାରିଲଣି? ତ ମୁଁ କହିଲି, ନା, ତାହା ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଯାଇଛି। ଏବେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କମାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଆଲକେମିଷ୍ଟ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର କରିଦେଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ବି ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଟଙ୍କାର ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ 3ଟି ଲେସନ୍ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ, ସେଭ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମନି। ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେବା, ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ନିଜ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେସନ୍, ଟେକ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସେଭିଂକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନ ନେଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସେହି ଫିଲ୍ଡର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଲେସନ୍, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କମାନ୍ତି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ସେହି ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିଜନେସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବିଜନେସ୍ରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କମାଇ ଆପଣ ନିଜର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦି ରିଚେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ବେବିଲନ୍ ବୁକ୍ରୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଓ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଏହି ଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଓ ଆଗକୁ ଏମିତି ଇନ୍ସପିରେସନାଲ୍ ବୁକ୍ ସମରିଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।